अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि हम सब की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए बीमारियों से और परेशानियों से। तो जी आज का व्लॉग बातों के हिसाब से छोटा है, तो इसीलिए जल्दी से अपना व्लॉग स्टार्ट करेंगे ताकि मैं इस वीडियो में बहुत कुछ कवर कर सकूं। तो जी मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ CVS टेस्ट करवाने के लिए। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे और जिन्हें नहीं पता कि मैं इस टेस्ट के लिए क्यों जा रही हूँ, तो आप मेरी जो मेरी बेटियों वाली वीडियो है आप लोग वो देख सकते हैं और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चले आप आते हैं इस तरफ कि CVS टेस्ट क्या है। अच्छा, जिनको नहीं पता CVS टेस्ट के बारे में, उनके लिए मैं आपको आसान करके बताती हूँ कि अगर आपके बच्चों में जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं तो जब औरत प्रेग्नेंट होती है और उसका 12 वीक होता है तो ये टेस्ट होता है, क्योंकि बच्चे की जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो एमनियोटिक फ्लूइड में होती है। तो जी डॉक्टर थोड़ा सा एमनियोटिक फ्लूइड माँ के पेट से लेकर और उसमें चेक करते हैं कि वो स्पेसिफिक जीन जो ख़राब जीन है वो उसमें है या नहीं, और अगर वो बच्चे में है तो वो उसको एबॉर्शन कर देते हैं, और अगर उसमें नहीं है तो फिर वो बच्चा यानी कि ठीक है। तो हम लोग इस्लामाबाद जा रहे थे क्योंकि जो मेरे जेनेटिक काउंसलर हैं वो इस्लामाबाद में है। और मैं आपको बताऊं कि पूरे पाकिस्तान में आई थिंक 2 या 3 ही जेनेटिक के डॉक्टर्स हैं, और आई थिंक और भी होंगे डॉक्टर्स, लेकिन जो मशहूर हैं वो 2-3 ही हैं। सो ये जो डॉक्टर हैं डॉक्टर सुहेब, ये सबसे बेस्ट डॉक्टर हैं, इसीलिए हमने इनको चुना। तो जी ये राफे मॉल्स हैं रावलपिंडी में, और सॉरी मैंने इस्लामाबाद का था, ये रावलपिंडी में है और यहाँ पर मेरा टेस्ट होगा। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि आज तक हमारी फैमिली में या हमारे फ्रेंड्स में कभी ये टेस्ट के बारे में मैंने नहीं सुना था, क्योंकि अगर किसी का हुआ हो तो वो आपको बेटर गाइड कर सकता है। और टेस्ट तो मुझे करवाना ही था क्योंकि मुझे पता था कि ये तो भाई नेसेसरी है, मुझे हर हाल में करवाना है। लेकिन उससे ज़्यादा मुझे जो टेंशन थी वो उसके रिज़ल्ट की थी, और मेरे हस्बैंड की यही दुआ थी कि हमें बच्चा अबॉर्ट ना करवाना पड़े, क्योंकि जब बच्चा पैदा हो जाता है और उसकी डेथ होती है वो तो अल्लाह की तरफ से होता है, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन एक बच्चे को एबॉर्शन करवाना वो हमारे हाथ में था। और ये बात भी सही है कि मुझे सब लोगों ने कहा कि देखो बच्चा जब पैदा होके मरता है तो तुम लोगों को भी तकलीफ़ होती है और बच्चा भी बहुत तकलीफ़ से गुज़रता है। इससे अच्छा है कि उसको वक्त पे ही उसे का पता चल जाए और उसको ज़ाया कर दें। लेकिन फिर भी मेरे दिल में था कि एक बच्चा ज़िंदा जिसकी हार्ट बीट है और उसको ख़त्म मैं कैसे करूं। और आपको सबसे बढ़कर एक बात बताऊं कि मैंने अल्लाह पर यकीन करना सीखा। जब मेरी बेटियों की डेथ हुई तो मैं अल्लाह के बहुत करीब हो गई और मुझे पता चला कि अल्लाह ताला की कुदरत और अल्लाह ताला की ताकत आखिर में है क्या। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें डॉक्टर्स ने कहा था कि आप लोग बिल्कुल बच्चे पैदा मत करें, लेकिन मेरे दिल में ये था कि जब अल्लाह ताला ने मुझे मोहम्मद को दिया है तो अल्लाह ताला मुझे बच्चे दे सकते हैं, क्योंकि मोहम्मद जो थे वो एक बड़ी एग्जाम्पल थी हमारे पास कि हमारे बच्चे सही पैदा हो सकते हैं। और यही तवक्कल था अल्लाह ताला पे कि मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने डॉक्टर्स ढूंढे, मैंने हर तरह से अपना इलाज करवाया। इलाज तो नहीं था खैर, लेकिन जो भी हमारी जेनेटिक काउंसलिंग हुई, जो भी हमारे टेस्ट हुए और जो भी हमारी तहकीकात हुई। अच्छा, मैं आपको साथ साथ बताऊं कि ये क्या हो रहा है। एक्चुअली हम लोग ऊपर गए तो वहाँ से हमें पता चला कि डॉक्टर जो है वो किसी मीटिंग के लिए गए हैं और उनका 1 घंटा लगेगा आने में। तो हम लोग नीचे आ गए थे सबवे पर, और यहाँ पर हम कुछ खाएंगे पिएंगे। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जब आप एक डिप्रेशन की टाइम से आप लोग डिप्रेशन से गुज़र रहे होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो आपको गलत मशवरे देते हैं, क्योंकि इंसान जो है उसका ईमान बड़ा कमज़ोर होता है। वो कहता है कि भाई मुझे कहीं से कुछ शॉर्टकट मिल जाए। लेकिन मेरा केस ये था, मुझे भी बहुत सारे मशवरे मिले, दम कराओ, और जो है ये तुम्हारी लड़कियों में मसला है, और कुछ लोग कहते थे कि इलाज करवाने की ज़रूरत नहीं है, इसका इलाज दम से है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ का दम करते हैं। मैं किसी के पास भी नहीं गई
اور میرے دماغ میں صرف ایک بات تھی، چلو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہوتے ہیں جو جن کے کلام میں اثر ہوتا ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک بات یہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں مجھ سے مانگو، تو میں جو ہوں سیدھا راستہ کیوں نہ اختیار کروں، بجائے اس کے کہ میں مولویوں کے پاس جاؤں، میں پیروں کے پاس پھروں۔ اچھا، میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ بھی مجھے کہتے تھے تمہیں اللہ پہ یقین نہیں ہے، اور اس دفعہ جو ہے کیا کہتے ہیں کوئی بھی ٹیسٹ وغیرہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ میں ان سے یہ بات کرتی تھی کہ اللہ پہ توکل کیا ہے؟ اللہ پہ توکل یہ ہے کہ آپ کچھ سب کچھ جانتے بوجھتے آپ ایک کام کرو۔ اگر میرا بچہ فوت ہوتا ہے، میں اپنے بچوں کی تکلیف نہیں بھول سکتی کہ وہ جس تکلیف سے گزرتی ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ڈیزیز کے بارے میں نہ بتایا ہوتا تو پھر میں اللہ پر یقین کر کے اور جو ہے ہم ایک بچہ پیدا کر لیتے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مجھے خود بتایا، اللہ تعالیٰ نے میرے راستے آسان کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈیزیز تک پہنچایا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کس طرح ہمارے یہ ٹیسٹ امریکہ جائیں گے اور وہاں سے رپورٹس آئیں گی، تو یہ سب کچھ بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کر رہے تھے۔ تو میں اپنے ہسبینڈ کو یہی کہتی تھی کہ یہ سب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں بتایا ہے، اور ہم ٹیسٹ کروائیں گے، اور اس کے بعد اللہ پر ہے کہ وہ بچہ ہمارا ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اور جی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ واپسی کی ویڈیو ہے، اور میرا ٹیسٹ ہو چکا ہے، اور جاتے وقت تو میں امی کے ساتھ پیچھے بیٹھی تھی، لیکن واپسی پہ چونکہ مجھے کافی درد تھا تو میں آگے بیٹھی تھی۔ اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں ٹیسٹ کے بارے میں۔ ٹیسٹ جو تھا وہ جو میری ایکسپیکٹیشن تھی اس سے اتنا زیادہ پینفل نہیں تھا، اور ٹیسٹ جو تھا وہ اس وقت اتنا پینفل نہیں تھا جب وہ ہو رہا تھا، لیکن اس کے بعد مجھے بہت زیادہ تکلیف تھی، اور تقریباً 4 سے 5 ڈیز مجھے بیڈ ریسٹ کرنا تھا کمپلیٹلی۔ اور ویسے میں لیٹنے والی نہیں ہوں، لیکن میں اٹھ ہی نہیں سک رہی تھی، مجھے اتنا پین تھا۔ اور پین ورڈ اتنا صحیح نہیں ہے، اگر میں آپ کو کہوں کہ میں انکمفرٹیبل تھی تو وہ زیادہ صحیح رہے گا، کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے پیٹ میں کوئی بہت بڑے بڑے سے پتھر ہیں، اور اسپیشلی رات کے وقت مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی، میں لیٹ نہیں سکتی تھی، سیدھا لیٹتی تھی تب بھی پرابلم، لیفٹ پہ لیٹتی تھی تب بھی پرابلم، رائٹ پہ لیٹتی تھی تب بھی پرابلم ہوتی تھی، تو رات میری بہت بری گزرتی تھی۔ اور 1 ہفتہ لگا مجھے ریکور ہونے میں، اور ابھی بھی میں زیادہ دیر تک بیٹھ نہیں سکتی، اور اس کے بعد یہی احتیاط تھی کہ آپ نے زیادہ بھاری چیزیں نہیں اٹھانی، اور اپنے آپ کو زیادہ گھریلو کام وغیرہ نہیں کرنے۔ خیر وہ سارا پرہیز وغیرہ میں نے کیا۔ سو دس از نیکسٹ ڈے، رات کو میرے ہسبینڈ کھانا لائے تھے، تو یہ تھوڑی سی میں نے اس کی ویڈیو بنا لی تھی۔ تو خیر میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ٹیسٹ جو تھا، آپ کہیں کہ اٹ واز ڈیفیکلٹ ٹیسٹ، مطلب میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ جائیں اور الٹرا ساؤنڈ کی طرح کرا کے آ جائیں، نہیں، مشکل ہے ٹیسٹ، مشکل ہے، اس کے بعد بہت تکلیف ہوتی ہے، اور آپ کو رپورٹس کے بارے میں بتاؤں گی انشاءاللہ۔ اور اب بس یہی انتظار ہے کہ رپورٹس کیا آتی ہیں، اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور آپ کے ساتھ اتنی ساری باتیں کرنے کا یہی مقصد تھا کہ آپ جو ہیں اللہ تعالیٰ پر یقین نہ چھوڑیں کسی صورت بھی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور اللہ سے مانگیں، صرف اللہ سے مانگیں اور کسی سے نہ مانگیں۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ ٹیک کیئر آف یور سیلوز۔ اللہ حافظ۔